Oh. Wow, daro. Welcome 2025! 2025 na! Another problema na naman! Buot. Wow! Baba! 2025 na! 2025 na mga mga family! 2025 na! 2025 na! Wow! Yes, kuya! Yes, kuya! Yes, kuya! Wow! Yes, ko pa! Happy New Year! Happy New Year, mang! Mang! Happy New Year! Woo! Grabe ka-enjoy nyo ng 2025! Oh, wow! Manindutas ko rin ay! Woo! Happy New Year! Happy New Year part! Happy New Year! Video ba dyan? Punta, mag-away na punta! Ito na ano? Wow, wow, wow! Wow, sama na! Naimit! Dapit pa. Wala, Dilpilar na! Pusing na. Ay, Lashley na dapit. Wala na ni Kwan, malaban. Really, day? Tanaw na. Ayun, loo, nindot kiday. Uy, sa mga langga man eh. Wala, mong ero, kaya na panapong sa dunggan. Dugay, ginahuman. Mama, ba? Woo! So karon matutudri, pwede na ta manguha diri. Mo dun akong favorite kwaon ba? Mo dun yung favorite kwaon. Kaya kay Conte. Mo dun yung favorite kwaon, no? Labi kayo? Huwag tayo pang inro. Happy birthday, Wilson! Happy birthday to you! Happy birthday to... Mo na yung loaf bread diri, ano tayo loaf bread? Bite check ta, bite check. Wala pa. Wow, ay naiwit naman ko. Wala pa yung loaf bread. Dali ba? Oh, kuya lang kusukan ay. Mas kusog pa man ang gugma niya. Google ginahuman. Wow. Lugay man yun na. 10 minutes man na siya. Wow. Kaon sa ta? Part, Happy New Year part. Kailan ang New Year sunod? Part, Happy New Year part. Happy birthday. Lo, niluto to eh. Tama to last, muna to last. Last na to. May nga to. Kaya itong ano, last na to. Hindi lang, i-regard sila ko dira. Di mo, pwede mo lagoy kay New Year man. So, mana to? In the end. Pag-blow pa ko. Blue na, blue! Ayan, ipusa New Year. One, two. Happy birthday, Wilson. Happy birthday, Wilson. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Wilson. Happy birthday, Wilson. 18 na ba ka? Hindi, pag-wish, pag-wish. Pag-wish ba? Ano ba na? Blow, blow. Wow! Ang akong wish na ako son kay unta dili matuman imong wish. Ayo. Wala man ang kuan. Ano na record man to? Na-record kay Wilbur. No? Lagi na video man jud ni siya. Welcome to 2025. Wala yun may kurente pero okay ra na. Happy birthday son. Subukan sa birthday. Simple lang mong handa guys. Like sa una kay wala pud mi handa sa atong niagi pero it's okay. At least mabusog ta ana. Nga na raman na siya.
Ah! Mana mo kuan? Video ka Wilmar. Pamaligya tag isda dere. Adi. Mana spaghetti chicken macaroni tong gilik regalo. Let's go ah. I'm so thank you very much. Hindi ba pinuntahan na rin? Kaya,